Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hata barita nauli mamornohi roha doh ngulut taganup huhut borhat tuamang padita maruli siregar rap doh keluarga doh panomunomon tuamat tapadita simanuk kalit rap doh keluarga. Imana tersurat di Pesalmen 57 Mamuka sianaya sada rodi 12. Usaha madihita tapi huti hukma dirohat tabi. Jahubado raja marulupulu matanoon marlas ni rohama pulu-pulu akka nalani. Obun jalaha hulumun maripot-ipot humaliyang ibana. Hatigoran dohot uhum ojahan ni habang sana. Api mardala di juluna mangaton akka alona humaliyang. Di sodangi akka hilap na do pertibion. Jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malala do akka dulu songopatis maradup buhi ni Jahuba. Maradupun buhi ni Tuhan ni sadok tanoon. Dibaritahon na kalangit do hati goranna. Jala sudi akka bangso marnida hamulionna. Ikot tarurak sugut sudi akka si sobba aji-ajian. Akka napapuji-puji dirina mida gana-ganaan. Iko marsobba tu ibana do sudi akka debata sileban. Di bege siod dui, jadi merlas ni rohama, marulupuluk maka boru ni zuda, ala ni panguhummu ali Jahuba. Ay hodo ali Jahuba na sutibul, gumonggom sadok tanoon. Tumibul situtudoho sian nasa debata sileban. Hamu ali akan makaholongi Jahuba. Sai hagigi ho kamu manajat. Ibana do siramoti toddini akan nanya sianna. Sai peluaon na do nasida siat tangan ni parjahat. Sai tersabur do hati urod di partigor. Las ni roha dia akan naujur marroha. Marlas ni roha mahamu ali akka partigor di bagasa Jahuba. Jala puji hamuma gowarna na badiai. Ima sahana. Huriani tuhata maralulupulup roha dohot todita. Ala naung tolhas witatu minggu ex Saudi di bagasa sadarion minggu na parzulu dukon hananai ni tuhata Tuhan Yesus. Adong majolo tulu na macay arga situtu au honotta unot ni turpuk jamita sitangi honotta sadarion. Na parjulu Jesus Kristus do rajata tauluima ibana. Jesus Kristus do rajata tauluima ibana. Dinang manaik tuhata Tuhan Yesus tuban wagijang ibana ma raja di atas ni sudi raja. King of Kings. Iba nama debata ni saluhut akka debata nadong dihasyanganon. God of gods.
Ibana do debata di Banua Gijang nang di Banua Tonga di Banua Toru doh di Sudesi sia-sia ni Portibion. Di bahani do tapar hatopot debata na universal. Dada debata na sektarian. Dia sana king didok rodia ka pulo-pulo akan naleni. Dan terbatas Tuhan Yesus dibatasi akan ruang geografi doholan na asing. Sepintas memang boido zolo ahonot tatik kisomanaik Tuhan Yesus tu Banua Gijang. Boido rajumata sahirana Tuhan ni halak Palestina du ibana. Alamaringan secara geografis di luati. Alaidung manai ibana tu Banua Gijang debatani saluhut do ibana. Dang terbatas be di sada ruang, di sada wilayah, di sada teritori, ruang geografis, alai mengatasi sadok nadong di hasianganon. Ibana do sejarah kompas ni sejarah arah ni sudi. Ibana do nang kompas do kendali ni sadok perdalanan ni Portibion. Mulusong dia pe Portibi na taingayon hamwa kadamang do dainang adong disonak kana masa torop akan kota na pengangguran masa akan masursur dolok dohlan akan asing aleta perhatopot debata razat taido kendali arah kompas ni saluhut na panggulmiton ningi nguluta. Nakinu nga tayo deho bukedeta nomor 120 sadai, Jesus Razani Huria. Na Porsea, na badia, pasu-pasu ma awon. Say sungguli marohakku, mangihuton ho, rajakku. Pargugui mau toktong, pargugui mau toktong. Jesus Kristus do rajat tataului maibana. Gari hatabatak tamadok, baris-baris ni raja, baris-baris ni gajah, dirura pangaloan. Molo mersuru raja, daidu soloan. Molo nioloan, dapota pangomoan, molo sonyoloan, tonggo dapotan. Ale dapotan, hamagoan. Sadakam mangaloy raja ni hasyanganon, dapat pangomuak kita. Apalagi mamolo rim hita mangoloy tuhatay raja na manoktong rudi salilingi lilinga. Napaduahon debatado rajata nama maretta di bagasan uhum dohot hatigoran. Ngalota pamana jonaking daya dua di dok hatigorat dohot uhum uzahan ni habang sana. Jaidada harajaon namar istana sona di hasyanganon alai uhum dohot hatigoranido uzahan ni harajaon na. Uhum dohot hati goranido tahta istana kerajaan Tuhan. Dada huaso di Portibion manang posisi, manang jabatan, manang pangkat atik perikokdo saluhuk nai. Alay dang gabi pardebataw tay. Dang gabi marsobbahi tatusi. Tuak kapangkati, tuak kajabatani. Do tu hepengi alai marsobba tu debatado. Hamunak kadamang doho dainang mulo tapamanat sugari sa tokkidjo uhum doho hati goranon di hata heber di do may misfat
dohot sadik. Sadik labatan na adil, misfat, jala hatigoran. Jadi adil alai tigor, tigor alai adil. Dak tersiran. Aladong ko merasa sipata hita zolma adil alai dang siadalan na sitong. Manang sitong pakilalata alai dang dibagasan keadilan. Tiki SDAW ya marmahan adong mahepek ki 30 rupiah. Dari hulehom may tuang giku tuhor jo dihita kerupuk zange. Kerupuk zange jo tiki guarna. Jadi itu hari mana mah 2 kerupuk zange on. Alai dang dos belgana. Sada met, sada belga. Nama bang kerupuk zange ini mana. Hubereng ma dos dang dos 2 cadok sada geleng adong na belga. Na belgaon huila ma pakaratan ni ngingina. Roa merhusor-husor imana mulu ibu imana non hulia no tobak ko 2 canga pasti dia na gelengon narohana roa. Dang mungkileron na dia na belgaon. Alai molo tunggebe magigi rohania bakir na memerengau ala nang adong pakaratak ko di na belgaon bang ngalam denggan berarti belgaon na madi dia terhima husra-sura horwa di bagasan rohana asa adi limana ya tangi mana jole ngati mana do sabari basian belgaon alai dang sitong nang PA di bagasan rohana. Jojo do tuhita kadamang do dainang di dia pehita bangula ape jabatan kepercayaan na teemban siapa mareta siapa gonggomi di tonga-tonga ni bang sota debata majouhita sadarion asa mangulahut saluhu nai marojahatu dohot hasitongan ni debata. Dada marojahatu akka hadirion aka pikiran do nasi. Saido siya kita kanapa peol-peol dohot hasitongan. Isara ni na pertala itu rupane nagaybi holsoan iba merenida ka korupsyon. Dadak pulawo sa jaw madzami tahonon alalaw tu kalimat do amang maruli si regar. Detiki merhubas sa misong pare sa singa huruk niya nate marpala mera mau tiki di lehon gubernur alai mobila avansa nalilingi taksongon avansa nuaeng jadi siara ni na marpala meraon nakpe nang mobil liling ikon pertamax do miara miakna. Jadi sesuatu na mga rimang-rimangi marohaku tiki, namang harga na yun. So kuni mobil nalilingon ikot tong pertamax pakyon, tuso. Iban na hiya daw mga kudusa tutuhat tayo, tuwak kahurian na huhubasi, hiya mahutukar palak meranay gabi palat, hitam. Borongin hugat timirupa ni. Terhilala tahe 2,000 sa kalipotong sa pertamax gabi, pertalai. Alay, saya merdu sama pakilala. Apalagi rumah musya dan bapak berbohong mengganti pelat merah menjadi pelat hitam. Ngatung merdosa si tutu pakilalan mamotong harga 2,000 ala sian naso dalan. Iban na molo benerin dia katikin na parpudion martriliun di korupsi akadongan na di lembagai na di BUMN hape na masahay bang asokon na nalilili pakilalan na roh harupan ni ba asirohan Tuhan sa ilam tabba madihita karuas ni Huria na karejo di BUMN
termasuk di Pertaminaon, alay dapat daw iba. Siyan tonga-tonga ni nguluta si ganupare. Asaunang maddasing uhum doh hati goran gabe peol. Nanga kapartogi ni uhum pe aka pengacara, aka hakim, aka zaksa, mauliate di Tuhan molo taulahon naka uhum doh hati goran. Unang dipahusor-husor natigori gabe salah, nasalai gabe tigor. Anggo siya mida Sudirman, baunang madong nasoni rupanida. Terpasu-pasu mahamwak kamanami na nami, aka pengacara, aka zaksa, aka hakim, doh lan nasing. Tigor-tigor uhumta. Dukuin sukuno ni Zol mama ay siro matay, ruas niya kay bibi Sudirman mida duibahin na, baliak gotong. So aung sanggo saripe na korupsi siya midan, Sudirmanon. Indonesia halak ma tuhita. Jadi mari kita biasakan anak muda juga, biasakan yang benar. Jangan benarkan kebiasaan. Pasomal-somal mamerhasitongan. Unang ma pasitong-sitong hasomalan. Tok-tong mahita partigor. Nang pejok-jok dorongom si bolisi neng mabudut aka partigor. Maleta parhato po do nasohyata lu dizunga aka partigori agat pesipata sahira na jo idaon pergi duki songon na sumitong satokin idaon gitonga-tonga ni ngolutta. Patuluhon ala debatado raja jou mahita tuibana ay tangi honon na do soarata. Ido zozo di minggu eksaudion. Tangi honon na do suarata. Dakya di pasiring debata buhina siyan hita. Tupa hita do na pasiring buhita siyan ibana. Di bahani do mingguta sedarion pagomotson manguhir. Ikon Tuhan Yesus ido raja di sadok perngulota. Raja di tonga-tonga ni keluarga. Raja di tonga-tonga ni ulau tiap hari. Raja bagi anak-anak muda yang sedang kos. Yang bahkan pengangguran. Yang sedang menyendiri di tempat perkuliahan. Jadikan tetap Tuhan sebagai raja dalam kehidupan. Hado pengalaman name metiki merhubat kami di Universitas Sriwijaya songon padita mahasiswa naposo. Jadi orang madongat tim mabahen penelitian do tami. Hirai-hirai sedo akai dolan ni anak-anak mudaon di tonga-tonga ni perkuliahan na daw siya natorasna, na daw sa keluarga. Mayolo dotong sehali sa tahun mulak malutung adong hepeng nga sa 2 hali sa tahun. Di ba per Kalimantan, di ba per Sulawesi, bahkan Irian Jaya. Jadi hingo do tiki penelitian nama cemek tapi bisa merefleksi menggugah. Ise do idolan yak ka mahasiswaon. Di baga sanggulut na tiki Markus tiki sendiri. Marhite gabar naloho di kamaray, di ruang kosnay. Jadi huwatay matiki sampel 5 na tumibo. Marhite-hite gabaranon, naloko di kamarnay. Gabar na perzulo, ima Amitabh Bachchan. Nagumudang. Ima dongat taper nehinehion. Dungi muncul mamsaya gabar nagumurang na paduahon Jackie Chan. Yang hebat dengan kungfunya.
Baru gambar na patuluhon, ang wow odon na gumeo. Ima gambar ni Ibo Tota, inul daratista. Namar baju ngebor. Amo kamanginang baru pe gambar na paupaton, gobaran ni among nga dohot, inong nga. Paupaton. Jala gambar na palimahom ma, gambar doho silang ni tuhatay. Perenungan na sangat sederhana, siapa idolanya, siapa rajanya dalam keseharian hidupnya. Dari nomor 5 doh HP Tuhanin naro harupane nomor 4 akka orang tuana. Tugas tasonari makusor. Sapa nomor 5 gabe nomor sada. Raja di kita. Di rohat tabi. Doh di sadok gulmit ni ngoluta. Maksay sudap nakingaya sa pulusada madok hamuak kadamang dainang saya tersabur do hati urod di partigor. Ay meludung sabur hati uronon dak sekedar dang cukup-cukup makan. Alay tersabur hati urod diaka partigor. Dohot las niroha di akana uzur marroha. Di bahani unang ragu kita mangulahon na tigoron. Unang kay batad orpani, say matuasi garon melumati tigor rupi ban non rugi ba inarupani daw. Mungkin sebentar iya. Ala yang ko hatan dia bata madok daw tersabur do hati uron di partigor las niroha diakana ujur marroha. Lausima borha tuhamu amang padita nami padita Siregar. Ala tongon mewakili preses saat tabi nasida tuhita sa luhuna ala ikom mangarasmihon huria nasida. Ope ala au mantan Borneo, mantan Kalimantan, anong go mang napiga-piga, huwetong nilay-nilay na matsyarga, si Tiruota siya Kalimantan nun. Memang tikiboro hatatu si hubayak kon tobak masudiyon, Kalimantan nun. Daga, buhaman weng uban na tu si tu Kalimantan inarohaku rupane. Hape duksa hatatu si, bah, salah do hape nahu, hiday ini kurupani. Paling sedikit adong majo nilay na huwetong record jolo ta refleksihon na perzulu ya mahami marangkot sa pasar. Dungi mula ma tujabu jabuta di si bagasta bidi warna bukit damai indah. Jadi hora lupa ma supiro dohot konduktoron gebiliwa ma 100 meter siya sipang ni jabuon. Jadi turun ma supiri uduk-uduk ido iba nama maaf ya pak, maaf ya bu, angkotnya lewat enak. Aku bawa tanggo di Medan ramulo tertuntut lewat sautik. Kau tambah bayar. Sudah lewat kurang ongkosmu. Biharuin narate. Alam ko isar rupani na positif. Mazu angko na kurang ngay. Sarong bidu rupani kan. Minta maaf ibana. Di paula matiki ongkos ni nata 2.000. Ala lewat angko nau. Bah. Dengkan do HP so nerhak rupani. HP nga salah sangkay ba. Mula-mula na. Bahkan along go petong nagumeyok, alaso maliba makeleksoni mobil di Jolo, mulusongan na lebat, nani keleksonan rupani,
Sudah makanon mabuka mobil kaca nabi. Dela sudah mama merek kami di mobilon. Dunia dong ma apalah isa pingai hidok matuhami. Anak Medan ya Pak ya. Dukoni maila mau makalekson mobil di Kalimantan. Udah ma meskipun ini anak Medan tapi bisa mengerem tidak pakai kelekson niku merupani. Jadi para jangankan dulu di jalan Sudirman atau Gatot atau Singamangaraja. Di gereja top bereng najuk-juta doh hita makeleksoni tiki haruar sian gerbang. Hapedang boy dope haruar lapojok dope. Terbeharan yang perhatok manu yang merhiti keleksonan nerhak kurbani. Jalado may tong di bagas talaki betul di bagas ng gereja. Di si pengatong makalekson ay pudinong ng kelekson niya lahon nerakulupan. Ati beharo buhay tayo mulay Diyos yang gereja on so pola kelekson. Alay dengan kesadaran masing-masing mempercepat keluar supaya yang lain juga boleh keluar dengan baik. Jelas marohani anggiku doh inang boru si Rait. Ay behado siya ni ho anggi gabi presas tahun 2020 alun. Nalay matangyak tate. Nakpi daw doh taka keluarga. Nalay aupeng hawalami natulu naupa tataring sonari. Gabi sa itoktong may ba martangi ang tutuhan asanggiya di ramut itu harap do akayan akod di inganan Nabi. Selama manang diho amang paditas manukalit do inang ba habupe tu berzuna tulina nak pakubasyo muna di Medan Sudirmanon. Apalagi akan au poso bui gesit menguduti kaulona di tongani huria. Terpatu pahi tadi terpatu pak. Ala debatado raja di hita saluna.